और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करें पे देखो तो +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पाई तो बर्तमान आज आम 100% सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा एग्जाम तो जो मन एग्जाम अच्छी आगु को तो निहाती भाव देखने ये गोटे भिडियो आप प्रत्येक यूनिट्र कभर हो बुझीपारे मुझे गोटे फास्ट क्लास माने गोटे क्लास मुझे सारी जोटा कि यूनिट 1 मुझे सारी देती जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर था तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा जोटा कि यूनिट 3 हाँ 2 3 4 माने चारिटा यूनिट पर्यंत आपंकर ये कभर हो टोटाली तो देख पे आम आलोचना करवा प्रथम क्वेश्चन सारला साहित्य जोटा कि सारला दास क्वेश्चन आसो ओडिया साहित्यर आदिकवि किए तो ओडिया साहित्यर आदिकवि होती किए सारला दास होती आदिकवि ओडिया साहित्यर परवर्ती प्रश्न जावा सारला दास है ये आमको सारला दास है सारला दास क्यों उपाधि भूषित होते बहुत इंपोर्टेंट सारला दास शूद्रमणि उपाधि भूषित होते क्वेश्चन मन रखिए है जहाँ भी आप वीडियो देखिए थोड़े दुई थर देखने मन रही परवर्ती प्रश्न देखो समस्त वीडियो को लास्ट देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये आपको डिस्कसन करा परवर्ती प्रश्न देखा सारला दास क्यों गजपति राजा समकालीन थे देख ये क्वेश्चन बर्तमान आसाला आप कौन यो कलाहांडी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आसाला तो सारला दास गजपति कपिलेन्द्र देव को है राजा के कपिलेन्द्र देव को समय समकालीन थे समय सारला दास समकालीन राजा जोटा कि राजा थे कपिलेन्द्र देव मन रखिए सारला दास पितृदत्त नाम कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सारला दास पितृदत्त नाम हो सिद्धेश्वर परिड़ा कौन सिद्धेश्वर परिड़ा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न सारला दास आराध्य देवी किए तो सारला दास आराध्य देवी किए देवी आपर सारला है सारला ठाकुराणी सारला दास आराध्य देवी होती सारला ठाकुराणी मन रखिए निहाती प्रश्न आसो आपर परवर्ती प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट सारला दास धर्म मत कौन तो सारला दास कौ धर्मर थे तो सारला दास धर्म मत हूँ शाक्त धर्म है इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा शाक्त धर्म के सारला दास नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न माटीर महाकवि सारला दास केउठारे जन्मग्रहण करते बहुत इंपोर्टेंट तो माटीर महाकवि सारला दास केउठारे झंकड़ ग्राम जन्मग्रहण करते कौठारे झंकड़ ग्राम सी जन्मग्रहण करते नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा सारला दास केउ वृत्तरे है वृत्तरे यहाँ केउ वृत्तरे क्यों वृत्तरे पुराण रचना करते तो यहाँ क्यों वृत्तरे डांडी वृत्तरे है दंडी हो डांडी वृत्त यहाँ डांडी वृत्तरे डांडी वृत्तर पुराण रे रचना करते सारला दास परवर्ती प्रश्न पे देख महाभारत पर्व संख्या केते महाभारत पर्व संख्या हूँ 18 है महाभारत पर्व संख्या केते 18 सारला दास सारला महाभारत पद संख्या केते देख सारला महाभारत पद संख्या हूँ 1,40,000 मन रखिए केते 1,40,000 सारला महाभारत पद संख्या नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो सारला दास कौलिक संज्ञा कौन थी देख कौलिक संज्ञा हूँ आपंकर से परिड़ा थिला है कौलिक संज्ञा होती परिड़ा से जाति रे चषा है आम पढ़ी से जाति चषा कौलिक थी संज्ञा संज्ञा परिड़ा थिला है कौलिक संज्ञा हूँ परिड़ा एवं से जाति कौन थे चषा थे निहाती मन रखिए कपिलेन्द्र देव को समय काल केते बहुत इंपोर्टेंट कपिलेन्द्र देव समय सीमा था 1400 ख्रीष्टपूर्व 1435 रु ख्रीष्टपूर्व 1465 पर्यंत समय सीमा थिला तो सारला दास महाभारत व्यतीत अन्य दुई खंड ग्रंथर नाम लेख तो देख सारला दास महाभारत व्यतीत दुई खंड ग्रंथर नाम चंडीपुराण है चंडीपुराण एवं बिलंका रामायण निहाती मन रखिए ये कृति गुड़ी आप क्वेश्चन आसो निहाती मन रखिए समस्त जो पंचशखा जुग समस्त नाम मन रखिए नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो तो कवि बलराम दास क्यों शताब्दी कवि थे तो कवि बलराम दास हूँ बलराम दास 1600 शताब्दी कौ शताब्दी 1600 शताब्दी कवि थे है एमती भी क्वेश्चन आसपे कवि बलराम दास कौ जुगर कवि पंचशखा जुगर कवि है जुग जदि प्रश्न आस पंचशखा लिखे कौ शताब्दी कहले जो 1600 शताब्दी कहे बुझीपारे परवर्ती प्रश्न बलराम दास पिता नाम कौन देख यह मत बहुत इंपोर्टेंट कि पिता के माता के जन्म कौटी कृति गुड़िक निहाती क्वेश्चन आसो बलराम दास पिता नाम हूँ सोमनाथ महापात्र किए सोमनाथ महापात्र बलराम दास प्रधान काव्यर नाम कौन तो देख बलराम दास प्रधान काव्यर नाम जगमोहन रामायण निहाती क्वेश्चन मन रखिए नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ दास है तो जगन्नाथ दास केबे और केउठी जन्मग्रहण करथिले पिता माता नाम कौन थी बहुत इंपोर्टेंट तो जगन्नाथ दास 1492 रु 92 बा 1493 मसीह जन्मग्रहण करथिले पिता
ভগবান দাস এবং মাতা ଥିଲେ পদ্মাবতী। বুঝিপারে। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন দেখবা জগন্নাথ দাসকে অতি বড়ি উপাধিরে কিଏ ଦେଇଥିଲେ। দেখ জগন্নাথ দাসকে অতি বড়ি উপাধি শ্রী চৈতন্য উপাধিরে ভূষিত করଥିଲେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। এই কোশ্ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ 1510 ମସିହାରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ହେଲା 1510 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ତ ତାଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି କ'ଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ହେଲା ତୁଲାଭିଣା ଅର୍ଥ କହିଲି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ହଁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଦୁଇଟି କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କର 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା 1510 ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇଟା ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଠି ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜାତିରେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ ଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜାତିରେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏତେ ଆସେନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାନ୍ତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ତେଣୁ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କ'ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କାର ରଚନା ଏଇଟା ଆମକୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ଯାହା ଆମକୁ ମାନେ କହିଥିଲି ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେତେ ମସିହା ଓ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1482 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ନେପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତୁଲାଭିଣା ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ତ ସେ ଯେଉଁ ନେପାଳ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା ନେପାଳ ମାନେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନେପାଳ ଗ୍ରାମ ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପିଲା ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ହରିବଂଶ ହେଲା ହରିବଂଶ ଲେଖିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଅଗାଳ ଲେଖିଥିଲେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହରିବଂଶ 7 ଖଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ କବି ରଣପୁରର ରାଜା ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମୟରେ ରଣପୁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଖଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କପିଳି ମହାନ୍ତି କ'ଣ କପିଳି ମହାନ୍ତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଗୌରୀ ଦେବୀ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ଅନନ୍ତ ଦାସକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ବା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସେ ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ ଦେଖ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାନେ ରଚିତ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗରୁଡ଼ କେଶବ ସମ୍ବାଦ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଅର୍ଥ ତାରିଣୀ ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଥ ତାରିଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ ମନେ ରଖିବେ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏଇଟା ଆମର ନବାକ୍ଷରୀ ହେଲା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏତିକି ଥିଲା ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର कोर पेपर 3 मेजर पेपर जोटाकि ओडिया ऑनर्स पिलांक पई ए क्वेश्चन जाक माने आसे बारंबार प्रैक्टिस करंतु ए क्वेश्चन हमको आसीबो बुझि पारले।
मुझे लंग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सारी लंग क्वेश्चन जाके देखिए प्ले लिस्ट जी आप चेक करेंगे लंग क्वेश्चन ताईरे सिलेक्शन क्वेश्चन आमको प्रोवाइड कर समस्त जाकि देखिए। तो आज ये जहाँ भी आपको माने वीडियो हेल्पफुल हो पार समस्त को शेयर करदे सांग सहित और जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करदे। प्रत्येक दिन आम क्लास करूँ जहाँ भी आपको क्लास माने आसो आप पाखक सीधा सीधा सड़क पहुँची पार तेणुक समस्ते चैनल सहित जोड़ी रुँ आम प्रत्येक वीडियो ये आम डिस्कसन करूँ। एटिक रहिले धन्यवाद।